tingnan sa YouTube, oh. So, yan. Ito ang aming kwarto. Aming silid dyan. Ginawa na namin opisina. Yan si Rex. Yan si Boss Rinaldo. Yan. Ito yung aming mga lamesa. Aming mga computers dito. Ito yung aming mga higaan. Wow. Sabi. Yan. Rep ko yan. Rep. Yan. Malupit. Kakaiba yan. Medyo magulo yung kwarto, pero okay lang. Ito yung yosin namin. Cabinet. Ito si Arba Breaks, yung pinakamalupit namin. Ayan, o. Yan. Ito ang... Yan. Teleserye ito bukas. Abangan nyo ulit yung kadugtong.